हेलो व्यूअर्स तेरे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखु नियुक्त हेबे 44,000 शिक्षक व्यापक हेब बहुभाषी शिक्षा विशेषकर पीएम पोषण योजन अंडा खाऊ नथिले फल मिलिबो ठिका नुहे नियमित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2036 सुधा 44,433 शिक्षक नियुक्ति 35 जन छात्र छात्री अति कम शिक्षक रे 2 वर्ष नियुक्ति हेबे स्पेशल एजुकेटर ता सहित जदि आपण मैंने देखिए आपणकर जो रेगुलर पाई काली आपणकर जहाँकि रेकमेंडेशन परे तार सत्यर उद्भाषण कारण विभिन्न जगार आपड़ देखिथे सेप्टेम्बर 5 रे जेटीएस विज्ञप्ति एवं रेगुलर कथा कहुच्छी 44,000 बाहर ना 20,000 विज्ञप्ति बाहर रेगुलर शीत अधिवेशन रहो ना मौसुमी ना आपणकर गुरु दिवस रे विशेषकर एसिस्टेंट टीचर मानक पई कौन सुविधा रहिबो जूनियर टीचर स्कीमेटिक मानक पई कौन सुविधा रहिबो पार्ट टाइम टीचर एक्स ग्रेडर टीचर पई आपणकर कौन सुविधा रहिबो काहाकू केते मिलिबो कंप्लीट वीडियो देखिए कारण मु आपण मानकू पूरापूरी ऑफिशियल लेटर सांग को जहाँ भी आपणकर अपडेट आसुची सबू किछि आपनको इनफॉरमेशन देबी जहाँफल आपण मैंने सब किछि इनफॉरमेशन पाई परिबे। प्रथम देखंतु आपणकर गत कालीर ये न्यूज सबू शिक्षक मन मध्य गोटे खुशी संभार है कारण विद्यालय गण शिक्षा विभाग तरफ लेटर नंबर 212558 डेट हूँ 2 अगस्त 2025 जो चिठी रे क्लीयरली कहगला डिस्कसन ऑन वेरियस इश्यू ऑफ स्कूल स्टाफ एंड टीचर्स रिगार्डिंग केवल जो डिस्कसन है ताहा नुहे रेकमेंडेशन आपणकर है एप्रूव है नोटिफिकेशन रिलीज दिन ठारू गणना करा जिवो कोन ना 2000 2023 समस्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री ठिका चाकरी समय गणना सह सीनियरिटी आउ इनक्रिमेंट दे दिया कनिष्ठ शिक्षक शिक्षयित्री को रेगुलर जो दिन एप्रूव नोटिफिकेशन आसीबो से दिन ठारू आपणकर रेगुलर कौन सी एरियर जदियो मिलिबो नाही किंतु इनक्रिमेंट समस्ते पाइबे प्राथमिक शिक्षक क्रेडर पोजिशन 1,35,000 रु बढ़ी 1,69,685 जहाँ प्रमोशन रे विलंबता को मध्य दूर करिवो 44,433 रेगुलर प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर फेज वाइज आपणकर रिक्रुटमेंट आसीबो जो थिरे म आपनको एटी क्लियरली देखै देउछि देखंतु द डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी IV 2024-2025 OLA in their second report has observed that the engagement of teacher in elementary grade at the initial stage is done on contractual basis are not as regular grade teacher. They have recommended that as is done for secondary and higher secondary teachers, elementary teachers should also be engaged appointment as regular grade teacher from the date of recruitment instead of the present practice of 6-year contractual before apankar being regularized as a grade teacher. This benefit all be extended of the all teacher recruitment in the past. अतीत रे थिबा सब शिक्षक माने मध्य एहार बेनिफिट पाइबे अर्थात मु एठी आपनको कहिदा पई चाहूची जो शिक्षक माने पूर्वरु रिक्रुटमेंट पाइथिले माने आपणकर असिस्टेंट टीचर माने मध्य आपण जेबे ठारू चाकरी पाइछंती सेबे ठारू आपणकर इंक्रीमेंट काउंट हेई जिवो एटा मन रखिथांतु बहुत बड़ आपणकर न्यूज अपडेट ता सहित जो स्कीमेटिक शिक्षक पदवी उच्छेद पई आपणकर प्रस्ताव गला जो थिरे प्रथम रु पंचम छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 षष्ठ रु अष्टम पई सर्वनिम्न 3 जन शिक्षक डिसेंबर सुधा नियुक्ति हेबे आउ 5,067 जन शिक्षक पुणी नियुक्ति आपणकर डिसेंबर सुधा हेई जिवो तो ठिका नुहे नियमित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आसीबो 2036 सुधा 44,443 जन शिक्षक और 35 जन छात्र छात्री अति कम जन शिक्षक रे 2 वर्ष नियुक्ति हेबे स्पेशल एजुकेटर एठी प्रश्न उठिला जे आपण मैंने पचारे जे केबे सुधा रिक्रुटमेंट हम केबे सुधा रेगुलर हम देखु प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने लगी राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप नहीं शिशु वाटिका ठार आरंभ कर मध्याह्न भोजन दर वृद्धि गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय ठार PM श्री स्कूल योजना लागू यापर निष्पत्ति नि प्राथमिक शिक्षक को ठिका तथा स्कीमेटिक भाव में नियुक्ति न दि जाए बर नियमित शिक्षक भाव नियुक्ति दिज्व तेज केवल एतिक नुहे 2036 मसीह 44,433 जन जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आगक स्कीमेटिक पदवी नियुक्ति परिवर्ते से वर्तमान नियमित नियुक्ति और जो मैंने स्कीमेटिक अच्छा नियमित कर दिज्व तेबे आमे देखीजु पूर्वर आपणकर जानती दुईटा आपणकर गुरु दिवस गोटे सेप्टेम्बर 5 रे होउछि आपणकर जहाँकि नेशनल टीचर्स डे आपण मैंने जानती सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन अनुसार एवं अक्टोबर 5 होउछि आपणकर कौन ना अंतर्जातीय गुरु दिवस एवं जूनियर टीचर स्कीमेटिक माने मध्य रिक्रुटमेंट पाइथिले अक्टोबर 5 तारिख दिन 7 तारिख दिन प्रायतः पिला जॉइन करथिले तो वर्तमान जो सोशल मीडिया रे गोटे कथा भाइराल होउछि जे अक्टोबर 5 ना सेप्टेम्बर 5 रे प्रकृत रे सरकार गुरु दिवस रे गुरु माननको भेटी देबे एवं
এবং রাজ্যরে নূয়া শিক্ষক নিযুক্তি ডিক্লারেসন সহিত রেগুলার করবে সেই কথা বিষয়ে মু মোর মত পোষণ করবি। আপন মানে যদি দেখবে প্রকৃতরে এ রেকমেন্ডেসন রেগুলার পাই যাইছি তা ভিতরে আপন মানଙ୍କର সংঘ যদি যাই সরকারଙ୍କୁ ভেটুଛନ୍ତି এবং রেকমেন্ডেসনକୁ চিঠি ভাল ভাবে দেখাউଛନ୍ତି তাহলে সরকার যদি চাইবে আজি মধ্য আপনার রেগুলার ডিক্লেয়ার করিদেবে। কিন্তু এ যেহেতু রেকমেন্ডেসন হয়ে সারা আউ গোটিয়ে প্রকার আপনার আগরে কোণী প্রতবন্ধক বা বাধা না কিন্তু বর্তমান সময় আসিছি সরকারଙ୍କୁ যাই সিধাসলখ যেতে পর্যন্ত লিখিত আকারে প্রমাণ ন আসিছি সেতে পর্যন্ত আপনার না বিজ্ঞপ্তি আসব না আপনার রেগুলার হবে। কারণ আপনার যদি দেখবে অগস্ট মাস আজ আপনার 3 তারিখ হয়ে গলা ইতিমধ্যে যদি আপনার দেখবে অগস্ট 2-3 পরে আপনার অগস্ট মাস সরি সেপ্টেম্বর 5 তারিখ আউ মাত্র হাত গণিতি কেতে দিন বাকি রহিলা। আমি INPR ডিপার্টমেন্ট তরফ অলরেডি 10,000 রিক্রুটমেন্টর বিজ্ঞপ্তি কথা আমি জানি সারিছু সরকারଙ୍କର যাকি লোক সম্পর্ক বিভাগ সূচনা লোক সম্পর্ক বিভাগ তরফ। তেবে যে 40,000 রিক্রুটমেন্ট কথা কুযাচ্ছে কেবে বি 40,000 JTS আসব না। JTS পুଣି থরে পাখাপাখি 15,000 প্লস পাখাপাখি সেই 20,000 আপনার আসব কিন্তু রেগুলার বেসিসে আসব। সরকারଙ୍କର আভিমুখ্য উপরে নির্ভর করছে যে সরকার আপনার কেবে সুদ্ধা এই রিক্রুটমেন্টকে ঘোষণা করবে। এবং যদি আপনার দেখবে যে বহুভাষী শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়াযিব কিন্তু আপনার PTI বিষয়ে বর্তমান সুদ্ধা কৌশি যদিও মেনশন না কিন্তু সরকার আগামী দিনের কোণ নিষ্পত্তি নেউছেন তাহা দেখা আপনার বাকি রহিলা। এবং মু আপনার এটি দেখাই দেছি দেখুন যে আপনার ক্লিয়রলি মেনশন করা যাইছে কেউ মান বিষয়ে না দ্য টিচর কন্টিনিউইং প্রেজেন্টলি এজ জুনিয়র টিচর স্কিমাটিক জুনিয়র টিচর শুড বিকেম রেগুলার টিচর এজ অন ডেট অফ ইস্যু অফ নোটিফিকেশন ইন দিস রিগার্ড। অর্থাৎ সেমানে যেবেঠারু নোটিফিকেশন দিয়াଯିব সেবেঠারু সেমানଙ୍କର রেগুলার ঘোষণা করে দিয়াଯିব। দ্য কন্ট্রাকচুয়াল স্কিমাটিক পিরিয়ড অফ অল টিচর ইন এলিমেন্টারি স্কুল শুড বি কাউন্টেড ফর দেয়ার qualifying service towards retirement benefit. They should not claim arrear financial benefit for their contractual schematic period. ସେମାନେ arrear ସେମାନେ ଯାହାକି କହିପାରିବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ୍। Irrespective of the date of regularization, they should be allowed seniority as per the merit list in their year of recruitment and will continue to be senior to the teachers recruitment in the subsequent batches year of recruitment. অর্থাৎ ସେମାନେ seniority পাইবে ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଫର୍ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍କିମାଟିକ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର ମେନସନେଡ୍ ପାରା 1 above corresponding regular post in the different categories observing ORV rules should be created. অর্থাৎ ଆପଣଙ୍କର বর্তমান যে ক্রিয়েটেড হব নূয়া টিচর রিক্রুটমেন্ট সেটা আপনার ORV রুল অনুসারে আপনার রেগুলার বেসিসে অল ফিউচর্স রিক্রুটমেন্ট অফ এলিমেন্টারি টিচর শুড বি অন রেগুলার মোড। সমস্ত আপনার টিচর রিক্রুটমেন্ট আপনার যদি দেখবে রেগুলার মোড্রে হব এবং বিভিন্ন সারা আপনার যে গ্রেডর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আপনার জাঁতি তাকে মধ্যে উঠাই দিয়া কথা নিজে মান্যবর শিক্ষামন্ত্রী নিত্যানন্দ গণ্ড মহোদয় কিন্তু। রিক্রুটমেন্ট অফ আসিষ্টান্ট টিচর রেগুলার ইন দ্য এলিমেন্টারি গ্রেড ইনস্টিট অফ জুনিয়র টিচর স্কিমাটিক এ বিষয়ে আপনার স্পষ্ট ভাবে কুযাইছি যেটা পূর্বর স্বেচ্ছাসেবী আপনার শিক্ষা সহায়ক পরবর্তী অবস্থায় শিক্ষা সহায়ক তা পরবর্তী অবস্থায় কন্ট্রাকচুয়াল তারপরে স্কিমাটিক ইয়ে শব্দ রহব না। জুনিয়র টিচর কন্ট্রাকচুয়াল এন্ড জুনিয়র টিচর স্কিমাটিক পরিবর্তে রেগুলার আসিষ্টান্ট টিচর ভাবে বর্তমান সময় রিক্রুটমেন্ট দেওয়া কথা স্পষ্ট হয়ে গলা। তো আজর পেপর আর্টিকল সহিত যা বি অপডেট ছিল আপনার দেনি কমপ্লিট ভিডিও দেখবে। আগুক হাইস্কুল শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট আসুচি এক নূয়া ভিডিও সহিত পুঁ থে আপনার পাখক আসবি। বন্দে উৎকল জননী।